Gamay? Siguro, Nagaputol-putol lang gamay sir pero di man okay lang man. okay lang. Sige, wait. Pero akong boses, okay lang. Mura nag-robot. Sige, wait ha. Sample, Nindot gihapon sir. ako syempre. Anak jud na, no? Basta mga pugion, gwapo jud nagboses. Charot. Okay. Sige. Can you Sana guys all. accept? Okay. Can you guys accept? Ano? Accept sa mga, accept mo, ma-accept ninyo? Try daw. Ever Gonzalo, ikaw na natin accept, be. Asa man dali sir? Hindi man ma-accept sir unsa man pag kanay admit. Yes sir, Admit makaya. lang. I-admit na niyo Tara sila. sir. Yes Nakita sir. na nako Ayan. sir. Alright, sige. Again, this is for sige, recall lang ako, no? Anyway, this is for everyone's consumption. For those who just came in, again, this part right now, I mean, for this sync session, I'm going to ask from you now anything you would like to know or mga requests that you would like to know regarding the previous topics. So far, wala pa ilabot ang loops. Na-advance lang itong loops na ko share. But the coverage for the examination will be from Java basics until file handling and string manipulation. Of course, part of which is the selection structure, if, switch, and conditional statements. And all those relational operators, uh, evaluation of expressions and all other things. And I'm confident I'm confident that for sure you can learn this easily because some of which are actually similar to C++. And the only thing that you will need to ano is syntax na lang. Tama ba? Di ba? Syntax na lang ang inyong ano ho, no? Yes sir. So, Yes, gamay na lang kayo. Oo. Sige. So, that is why dili na kayo na ato siya anuhan o so, balik pa sa icons. So, icons lang man ihang gusto ako log image. Pwede po mo makanog images ha. So, dito sa icons, let's start with JOptionPane. So, one thing you would look into without internet, to, pwede ninyo tanawon ninyo ang since function siya, pwede nyo tanawon ang yung arguments. So, mga arguments right here are like show input dialog ta. Okay? So, you can see here, message. So, meaning to say, if you will use that JOptionPane show input dialog, the only thing you will see is a message. Now, if we are going to look into another JOptionPane, you will see here component, parent component. Usually, if you don't have any GUI component, usually what we do is null, or what we usually put there is null, and then your message. So meaning if you're gonna be using two arguments or two parameters, kasi this is what we call method overloading, but that topic is actually object oriented principles. So dili lang sana ako na i-discuss, but again, these are, if makita gani mo same method pero lain mga parameters, these are what we call method overloading in programming. Now, if you guys want to know kung naa siya initial value, naa siya title, and with the message type, okay? So, this time, ang inyong is kaning message type, then icon na raw. Okay? So, pwede ninyo na piliyon. Kani sa atong unahon, component. So, meaning the value of this one should be null. So, 1, 2, 3, 4. 4 kabok iyahang argument. So, i-choose na to na siya. Okay? So, usually, pag mga parent component, if you don't have GUI components or any other GUI components, we put it there null. Okay? The next is object message. Unsa daw imuhang gusto ibutang as a message display. So, let's say, enter a value, something like that, since this is a show input dialog. And then next after that is the title, meaning the title of your
what they call this one, the title of your geo option pane. Let's say input, and this one right here, you have the this is what we call enumeration value for each icon. So if you guys want to like to write it in a word, pwede niyo siya ano yun, option to in that information message. So the equivalent of this one is if you're not going to use this G option to in that information message, you can use one. Okay? So nana siya equivalent warning. Okay, yung mo mga basic icons, no? Basic icons ni sa to ang J-option pane. Okay, so natay information, natay warning, nga atay question. So pwede naton isa-isahon, sige. Pero sa diri sa istoryan ta mo daan diri sa Mac OS dili na icon na dili mo gana. Sa Windows okay siya. Wait lang. Isa-isahon nato siya. So J information, and then let's have this one is, let's say warning. Kung sa or kinsa tong kisay tig ano nako, tig accept, na-accept ninyo ang mga nagsulod. Yes, sir. Yes, sir. So warning, we have critical, then wala na day critical, wait. So cancel, ayan. Error, okay, yan. Mo ni mga possible options nato na po tayo default. Wait, default. And each of this, na siya equivalent value. Oh, wala na default. So, okay, wala na default. Let's have plain. Okay. And then, each of this one, na siya equivalent value. Makita man ninyo sa equivalent value ana in integer, araw 2. So, as far as I know, 0 to 3 lang na siya kasi upat mo na siya, or 0 to 4. Pwede nato na siya pwede nato instead of inana, itong gamiton is, let's say 4 lang or 0. Yan. So, if inana to ni siya, this can be applied to show message dialog also. So, this is for the information message. So, usually, ay na dapat. Pero kung mapansin niyo dili siya ay kasi as I've told you sa Mac OS dili siya mag-I, pero sa Windows mag-I na siya. I jud as in I stands with information. And next is this is warning. This is error, and this is the default yata ni kay 0. So mo nang mga different icons niya. Okay? 0 ang warning. Okay, try na to. Warning. I know, error ang 0. Sorry ha. Di na ako memorize tanan. Wait. 0 ang warning. Kaniya mo yung tanawon, value 0. So, that's the basic icon. If gusto mo magbutang og mga icons, so like for instance, mangita tag icon diri ha si Ivana Alawi. Okay. And then, images ta. So, asa man diri? Asa lang. O kanilang wholesome siguro. Third pick, sir. Third pick. Third, okay, third. Sir, karang nakaping. Ana. So, kamo do mamili dira no, inyo ha. Inyo pa kung hasol-hasolon. So, so let's have here, so 0, and then after that one, pwede ko magtawag og constructor sa image icon. So, image icon. Yan. So, without creating an instance of that. So, kani siya, nag-require lang siya other argument. So, check na to. Okay. So, I mean, to tell you frankly, I haven't memorized all of this kung asa ang iyang order. So, ako na ginatanawan is basahan dyan ako na iyang docs, Java doc comments. So, yun na naka-importante ang Java doc comments. So, according here, dapat ang katong ay icon kay dapat 1, 2, 3, 4, then icon, then array, tapos
initial value sa array. So meaning, pag nadaw ko yung na string menu equals, so kabalo naman tag-array gamay, no? So example lang na ako, let's say, add, edit, delete, then end, something, inana lang, no? Example lang sana siya. So just for me to show, to demonstrate the ano. So first is, magbutang kong array and at the same time, unsa daw na default value sa akong array. Let's say add. Okay, if i-1 na ako ni siya, so edit. So karon i-0 lang na ako siya. Which is add equivalent to array index 0. And then sa icon, balikan na to si Ivana, atong i-save sa saan na to i-save? Dito sa downloads na lang. Okay. And then check na to sa downloads kung na-save. Okay, so next thing you will do is once nakita na nimo tong image, uy, unknown man siya. Wait for a while image as na lang. Kay i-try na to JPG or PNG. So yan, JPEG. Sa desktop na lang, buta na to sa desktop. Okay, let's say this is Ivana. Then desktop ba ni save. Okay, and then there. So this time kailangan nato ni i-drag si Ivana dito. So this one is customized icon na niya, dili na ni siya atong icon na basic icon sa atong kuan JOptionPane. So this time, oops. Pwede po mo mag-import pero usually akong ginabuhat is diretso na ako dire. Ato ko dire sa akong what you call this one 2552A na folder, and then nakabutang copy files and link to files options. So kaning copy files, this will create a new an image file. I mean this will copy the file and it will store this file which is kana si Ivana.jpg dito mismo sa imuhang 2552A na folder. If link to files, dili niya kapihon si Ivana, but rather iha siyang i-link lang. So ang disadvantage kung link to file inani, if in case mag-transfer ka og unit tapos wala na si Ivana nag-exist, so pangitaon to niya na directory asa nakalocate si Ivana. So of course kung naa ka sa laing device, dili na to nga makita, so wala na icon. Pero kung copy files, ang advantage is naa siya sa imong folder, tapos kato na directory iyahang kwaon, iyahang katong absolute location or URL. Then ang disadvantage lang is of course it will create two versions. So both atong version nga naa sa desktop ug version nga naa sa 2552A. So ato na siyang i-ano, and then as you can see naa na si Ivana.jpg. So pwede nimo na i-click kung gusto ka na mag-work na siya nag-work. Actually pwede nato ni siya tan-awon dito sa 2552A. Let's look that one. Now, so yan, I have two versions now. Kung link to files, wala to diri si Ivana nag-exist. Pero kung copy to file man nako siya, that's why naa si Ivana dira. Okay, so it seems like okay na. And then right after that one, ato aning butang diri si Ivana. So in case na naa sa directory niyo sa flash drive sa D, pwede niyo na ibutang D tapos Ivana. Pero since ano man, naman siya same location, pwede na ta diretso Ivana.jpg. Ayan. Okay. So let's run and check na to. Oh, wala nakita. Wait. Ivana. Asa Ivana dot. Uy, kulang og wrong spelling. Ato ning tanggalon. We will go directly there. Yun, daro. So, ayan, no? So you have the menu, and then you have, of course, no, this one is not relevant.
But at least this is just to show to you how to put an image, the default icon. At the same time, you can customize your icon. So you can edit mga icons on your own and then ibutan mo siya diri sa imuhang JOptionPane. And that will make it at least enticing ba o enticing siya kasi iba na nagoda yan, no? All right, did I answer your question? Yes, sir. Salamat kay sir. Welcome. So nakasave ba niya? Ako lang i-share later on para sa uban. So again, yes, napa mo yung other request or mga gusto mag-learn. Ayaw lang sa itong mga loops ha, kay sa loops, i-discuss na nato to sa next SEM. Kay karon is for clarification lang para sa review and preparation sa prelim exam ninyo. Okay. Sa file handling, pwede kaya po mag-demo ko sa inyo ha if you want. But again, nag-share ko sa inyo og katong 2552A. I just hope inyo hatong natanaw. Detailed na po kayo kasi nag-request man ko sila nga they want to know file handling. I just hope na inyo hatong natanaw. Pero kung wala, okay ra po. Wala sa inyo natanaw. Sige, anyway, yes, natoy murag nag question. Ayaw ka ulaw. Go ahead. Kay makahulat man ang party og ang dagat. By the way, for those who just came in, I'm at the beach right now because we were actually celebrating the birthday, 30th birthday of one of my siblings. So, namin diri sa kuan kaning sa Occidental gani diri sa sa ini kaning Little Boracay. Sana all. Angit man, di man siya murag Boracay. Little Boracay. May na lang nasa internet, na ilang, pero hinay lagi di kay siya kusog. Pero okay, ito lang beach. Pero anyway, sige. That's why medyo nag-ano ako ang connection. Bad and poor connection. Nag-prompt. Sige, again, unsa pa man yung mga request or all other na gusto niyo maanuhan. Kasi after this, if you don't have any questions, of course, I will dismiss the class early and then I will make you answer the review quizzes na sa Schoology. Para maka-prepare mo, maka-ready mo sa exam. So, exam na to will be hands-on and written. Okay, na po yung bad network quality. So, written is usually balik-balik ko na ako itong mga questions from any of those mga items that I have given you. And then, sa atuang, what they call this one, practical exam or hands-on exam will be knife file handling. Sure ko knife file and mga sa conditions and input-output. Inato lang siya. Okay? Do you have any other things? A request? Sige na para plus 10 sa langit. Sir, pwede katong on company, sir. Unsahon to pagkuha, sir. Say company. Inamban. Kato kayong cancer tong sa ICP na lab activity lab 3. Sa to siya. Ipa-recall daw sa kuha to. Katong magbuhat ka na kay sariling company, sir, ba then total to nimong from January to December. Okay, text file siya. Wait, Yes, so po, sir. mag-create tag text. Okay, tag file. Okay. So wala nansiran ninyo no, nag-submit na mo, wala pa nyo nansiran. Nansiran na, sir, pero Sir, medyo naglisod media banda. Sige. O sa manid, sa pangalan na sa manid sales.text. Katong sales report, sir. Sales. O sige, Story sales.text. O yan, sales.text. So unsay naka-record? Unsay nakabutang aning sa text na to sa text file? Ana, January, mulag ana? Sir, to Wala. December. Sige, so sales. so total sales from January to December. Ana? Yes, sir. Okay. So with that, depende na sa inyong structure kung inyo itong nakita ang
katong file handling tanawa ko to ninyo ato kong gi-share na video. As in na dito from starting from writing a file and then reading a file, then isa-isa yun ako to explain. Detalye ka to na pagka-explain. But again, sige lang, i-discuss na ko siya a little bit. So, kani siya, if na mga data like this one, usually pag nani, let's say 2,000, 3,000, 5,000, ana, example lang. So, di na tato daghanon, kana lang siya taman. Okay, so this one, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, if we are going to call this one sa tuang file, let's say, read sales na lang ni. Okay, and then, example lang sa niya, para na lang idea. So, with this one, pwede na ito ni siya basahon as individual, either per line. Of course, kay per line, isa-isa lamang ka line, okay? So, katong mga January, February, March, pwede na nato ito dili i-apply, like pwede sa code na nato ito ibutang. Okay? So, here, usually gina-bind nako, gi-explain po nako ning scanner and file reader and file writer dito. So actually there are many ways or a lot of ways na pwede nimo siya gamiton ang input stream reader. But what I usually use are file reader and file writer kasi mas dali. Tapos si scanner is para ma-display nato siya sa ato ang program, like sa gusto nato ibutan sa console or gusto nato ibutan sa JOptionPane. So here, let's say scanner read is equal to new scanner, and then mag-instantiate ta og file reader. Okay, so the report mag-error di siya. Then the only way, or there are two ways how to eradicate this error. Either mag-throw exception ka or mag-try and catch. So ako pong i-explain dito kung mag-throw exceptions ko, unsay advantage niya, unsa po yung disadvantage kung mag-try and catch ko. Ako po nag-explain dito. Paki-review na lang jud ninyo ato. Then I have here mga 1 hour and 20 minutes or 30 minutes na yata to. So let's say I have here sales.text. So if I'm going to read it, kung walay loop, obviously, i-read ako na siya per, pila man to siya ka lines. 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is for January, February, March, April, May, June. But again, we have 6. Then read that next. Ayan. So, if i-display na to di siya, somewhere sa tuang program, let's say, sa diha man, okay, and then pwede po the next time mag-call ana niya, if kaduha ta nag-call og next, meaning duha pod ka value ang mo display. So kaning 1009 ug 2000. So if i-run na to ni siya, ang mo display sa atong program would be 1009 and 2000. Okay? That's okay? If you want na i-call nimo siya tanan, of course, you just have to do next. So i-run nimo na siya. Okay? Yan. But of course, the only problem here is that what if you don't know how many records there, or like daghan kay records, or you have thousands, millions of records in your text file. Alangan naman manu-manuhon nimo, obviously. Okay? Ang ana is katong file end of file loop, or kanang ginatawag na tong EOF na loop, no? EOF, no? End of file loop. So we use the loop. Pwede ka mag for loop, pwede mag dual, but usually akong ginagamit is end of while loop. So has next. Masabot ang has next, it is going to return true or false. True siya kung naa pa siya ma-read. Does it has next? Yes. Napa ba next? Yes. Napa ba next? Yes. Until may siya has next, napa ba? Wala na, false. Mao na siya mag-stop ang loop. So, ibutang na lang nato ni ato ang dire. Yan. And then, after that, you can then run the program. So, display na bisan pagpila ni ka values na dire, like bisan pag how many values na ni na adre nakabutang, no? So 1,200, yan, 7,500, 6,800,
800, something may ana. Yan, okay? So, it doesn't matter basta i-read na niya because you use read that next. Now, napod tayo gitawag na read that next line. Kaning read that next line, if inani mo ang data, dili na niya it doesn't matter, wala na siya, di siya affected. I mean, wala kay maano ana nang wala kay makita na changes or anything na problem. Magka-problem na siya if I mean dili siya problem but kaning read that next line if you have like this kind of data. For example, inala imong data no naka horizontal, okay? So if inali mong data and you use that next line, same lang gyapon siya pero as one siya ginahon. Okay? As one mo na siya basahon. Like next line, the entire line ina na siya mabasa. Okay? Now, if you guys want to use na mabasa siya individually, ang imong gamiton na kanang dot next jud dili dot next line. Okay? So, gamiton na-explain ako na dito unsay difference sa dot next and dot next line kasi in the future magka-problem na siya especially pag gamiton nimo next imong gamiton is next double or next int or next short nya iyang mabasa di ay dili mga double value or dili numerical value nya mag dot next ka. Ang problem with that is na input mismatch na problem, kaya naga-try and catch siya. Okay, naka-explain ko na dito sa kato kong gi-share na video, as in you watch that video, it's all about file handling from scratch, from the beginning jud gi-explain ako siya. So now pao na to ang total sales niya. Okay, kay mao man na inyong question. So in order for us to get the total sales, o sa may ano lang, total sales per month lang no? Yes, Tama? sir. So, Okay. pagbalin-balin, sir. Example, I don't know if tama ba akong nakita, nakalimot naman ko sa akong gibuhat dito, para akong question, but okay, anaw na to siya. Example, we have here, mao lang yung record, inali lang ba? Usay forma ato. Mangayo siya kuan, sir. With Katong month po siya, sir. expenses. At tanaw na lang ako. Yes, sir, with month. Then, Tanaw na lang ako kay nag-drive napugo sa Google Drive, wala mo na ako gina-open akong Google Drive kasi gamay lang niya akong SSD. Hinay naman akong HDD. Wait, check na to. Para makita na ko ang data sa forma to. I can barely recall it. Tinan ako maano kay sa ko ang ano ko photographic memory there. So it's where is GPT to sa ito si C103 no. Unsa to lab activity 3? Yes, sir. For lab 3. Lab 3? Kani loop? Yes, sir. Loop siya, sir. Ay nada day loop sa akong lab 3. Prelim to, sir. Dili to midterm. Ito ga. Tingnan ko nag-loop na ko sa ano wait ha. Haman to. Prelim, where are you dara? Okay, wait. Sige, check na to. Asaan ni? Pinakalasan, sir. Ay, kani. Morning data. Yes, sir. Ay, wait. Sige, open na to. Tapos, mao daw ni sulod sa text file, ana. Yes, sir. Sa ako na Sige. pag-construct ang logic answer. Wait, ha? Unsa man niyang ingon dire. Basta may bad programs, but it works very fine. Unsa man ni? Year 2021, tapos say question ani sa question ako ani. Create a program that will store the sales of the month from January to December. Ay, store lang man di ay, no? Then
na ay gross income, total expenses, net income. So meaning to say, every month na ako'y gross income na input, then total expenses. So file writer ni siya, no? File writer atong kailangan ani. So sige, kuha na, gets ko na. Alright, so ato na ning tanggalon. So I'll put it here, let's say sa read man, no? So dili na lang nako himuon. So file writer. So file writer po siya, file writer. So let's say fwrite, okay, equals new file writer. Punta na to sa sales. Text. Okay. So di na ko mangayog input ha, mangayog input or pwede na lang iano anak ko unsay value. Mangayo lang, sir. Mangayog lang yapon, o sige. Double income equals actually pwede na niyo siya string lang. O sa gusto niyo, pwede na siya string kasi wala na may conversion na giingon ato, no? I mean, as mag-calculate lang daw, no? So i-double na lang din nato jud. Sige, double income JOptionPane that show input dialog. Okay, then ingon niya store the type income like that one. Tapos i-input nato ang month mag-ana. So itong month mo naman gutog kuan, murag basis lang to na sa month mao daw to ang klasada sa imong sana. Pero pwede na to dili apil na ang month kasi pasunod naman na. So meaning every time mag-store daw ta na siya value, let's say ibutan to January. Input. Para di na kayo daghag input. So ato lang ni i-parse. Double. Abi na kuan to. So Sir, pwede raw wala namit og option diya, sir? pwede na wala. Pwede na kayo. Okay? Then this is gross yat ani. Gross income. Sa to isunod niya to gross income Expenses, sir. expenses, no? Sige, expenses. Yeah, pila ang expenses. Minus na. Net income. Wala. Agay. Sakit sa akong TL. Then net income. Expenses. Tapos, dili na ning net. Okay na ning net. Di na ni input. Project na. Kuha na siya. Type na lang ni, ano na lang, gross minus expenses. Ana lang. Yes, sir. Okay. And then, fwrite din, ano rin ka, fwrite at, okay, right. Okay. And then, pwede ka mag-loop ani, no? Pero, until 12, pwede gihapon, pwede na uli. Okay. Oo, okay. Balik-balik ko nimo pila ka month. Pero, Yes, sir. tapos, kung ano yung true diri class. Okay, kasi kung di nyo nabutang true, ma-replace na dito og value. So, butang nato dire, let's say, sorry. Example, sige, input na lang po nato ng month di ay. Para ma-transfer o February to list ng pangalan. Tapos month. Sige niya, i-loop. Kung gusto nyo i-loop na, okay, dili lang sa nato i-loop ha. So, okay, month, and then, pwede na mag-backslash T, and then gross income, and then backslash T, expenses, nani ba ito pagka, sana, backslash T, tapos net income. Tapos i-display na lang po nato, okay? I-read na lang po nato siya sa JOptionPane, okay? So, every now and then, i-read nato siya. After mag-input i-read nato siya or i-display nato sa JOptionPane. So, flash. Na-explain po na ako ng close og flash dito. Kitanaw na lang ato. So, mag-scanner na lang po dito balik. Wait ha.
sales.text. Okay, something is sobra. Okay. Oh, i-try and catch na may throws exception. Anyway, so mag-try and catch na lang ko. Okay, and then I'll put this one here. So, oh, file reader di ay. Okay, pwede na ako di mag-try and catch. Tingnan kung anong nag-error. So, this should be file reader. Okay, reader. And then, while read that has next. And then, i-next line na lang nato siya. So, example, i-read na ko siya per line. String hold equals blah, blah, blah. Hold plus that equals read that next line. Okay. And then, backslash n. So, again, don't you worry kasi I'm going to discuss further about file handling in the next term. Kay mo man dili naman ta mag-focus sa to ang sani. So null and then but lahi ni siya og kuan ha, logic depende ni sa inyong isaon niyo pag-answer. Kani ako lang ipakita sa inyo na together na siya after mag-input din makita dayon. Hold. Okay, so start na. And then ano, oops, wait, kulang ni siya para mag next line. So kanto sa to times blah 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 di na nato to i-appeal. So example mag-input ko January tapos sales na ako expenses and then so yun no na display na niya mao ni ang blah 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 expenses. Ato na lang apilan og ano dai sa hold. So we have month backslash t gross income backslash t expenses backslash t net income then backslash n. So if pag adto na to sa sales makita nato to siya, pero if mag-run i-run na to ni siya again, ang problem ani is ma-replace na siya February blah 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 expenses then katong gi-store nato dito sa text file ma-replace to with February. So karon ang dapat buhaton ninyo ato is asa naman ko nag-adala. Dapat butangan niyo diri og true. Kanang true meaning i-append niya no. True means i-append niya ang append the inputs. So katong previous inputs so katong new inputs will be appended meaning masumpay-sumpay na siya. So example, balik ko sa January. Ayan, and then i-run ako ang program with the true na siya true. Pag run ako sa program, the next time around na mag-type ko February, income, blah, blah, blah. So, again, basic pa man hindi. No need mo mag-loop ani, pero if nag-loop mo, okay na po dawato na ako. So, Giari pa na ayan. ako. O, gyari pa dyan yun. So, Saka i-declare simple. ko ang January to December, sir. Pwede po. No? Pwede po. Mas maayo, much better kung i-declare nimo siya into array kasi dali na lang, mas dali po siya. Okay na po, di na ni-input. Kay, naka-ano naman siya, like i-ano mo siya, no? Tama po. Pwede to siya kung naka-loop ka, tapos gibutang nimo siya, naka-array ka, gibutang nimo siya dire. Ang ano naman ani is maka-ano lang kag recording ba na ma-recording mo siya sales. Para ma-practice lang yung file writer o file reader. Actually, dili siya, no need siya na i-complex ninyo. Practice lang jud siya na mag-practice po, rerun, pero kung nag-loop mo, yes, pwede kayo. So, January, Feb, March, tapos, sa man ano na akong keyboard, mali man mo type. March, April, tapos di lang tama na, 5 lang sa ata, May. Tapos mag-loop ko, so let's say for loop na lang ko para dali. Right, and then enter. So, okay, and then
Dili na ako naiputang every now and then i-write na ko siya. Okay. So, blah, blah, blah. Store, income. Tapos, there. So, wait. Stop. Kung i-appeal na ko ang month, kaya nakaano man so month, ayan. Ana, giyana ni mo. Yes, sir, pero mali akong syntax, sir. Naga-error. Sige lang, okay lang. 5,500 akong expenses. Tapos, usa to akong input. Wait lang, murag daghan lagi kong input. Okay. Para may balaan nimo income for pwede income for para social na para mas bright imong income for month di ba? Na bright gamay imong kabalo siya kung unsa na siya na month para kung mag-input ka kabalo ka asan unsa na siya na month. So input for January ayan. So 5,000 expenses wala na kabutang expenses for January say 500 income for 4,600 40,600 wala let's say wala expenses March 5,600 to 23 income for April let's say 9,000 325 for May then expenses 4 lang. Ayan, so mao na imong kuan monthly pwede na po. Indot. Ana lang siya. Ayan. Then kung gusto ka total sales mo siya like total income pwede pud ka magbutang direct total income like total total gross pwede mo na total sige butang na to dira para kitaon ta mo unsaon pag gross equals 0. Tapos, expenses. Gusto niyo mahibalaan pila expenses tanan. And then, net 0. Pwede ka nabuhaton, no? So, na expenses. So, EXP, AXF, na lang. Okay? So, ano lang yung buhaton na gross plus equals to gross income. Yan. Tapos, expenses. Asa naman to expenses nga di mo gawas. Expenses. Expenses. I-type na lang ako. Plus equals to AXP. And then, net income na ako would be net income. Di siya mo gawas na wala akong So, I'll need to manually type it plus equals to net income. Baliktad. Dapat, wait ha, net na ini. So, net plus equals, then kani siya, EXP ni siya. EXP is equal to expenses. Ayan. So, gross income expenses. Tapos, i-display na ko siya. Diri sa ko ang hold. Bago na ko siya i-display sa hold, butang ako hold plus equals to so let's say total sales ang gross income na ko kay gross plus backslash T this is expenses or EXP lang di ay. Ayan. And then plus backslash T net. So don't you worry with this one. Wala pa inani sa ato ang so far wala pa inani sa exam. And then basta I'm going to teach you this one sa mag-focus ta diri sa pag-abot sa kasi pag nato mag-focus naman ta sa project this after my discussions on loop arrays and method. Tapos after that mag-focus ta sa then balik pa aning file handling. So ato siyang i-rerun. Okay, kung lang ko unsa lang ko ipang input. So, okay, unsa na lang na siya dira. Basta mga numbers lang na, numbers. Ayan. So, wala lang ko nakabutang na total, pwede na ito nabutangan. So, mao daw niya akong total gross na income sa tanan per year, sa kanina year, and then mao niya akong expenses
sa kanina year, and then deficit ko nag-negative kay mas dako akong expenses kaysa akong gross income. Ayun. So Yes, sir. inana lang siya, guys. Ayan, naliwanagan na. Yes, Murag sir. mao ni siya. Mao na siya. Mao na siya ang answer. Pwede niyo na siya i-console lang. Inana lang siya. Okay? Okay, but again, I don't expect na mainani siya, especially kung actually pwede mo mag-loop ato kung siyempre individual lang. Basta ay dili man siya inani na ang structure inani. Ang makita lang ako ang code na unsa ang code makita na ko na ang let's say basta inani lang ang code nakita na ko na inani wala ni siya labot, and then na-store siya na possible na ma-store siya in the future inani, so okay na siya. The only thing that I'm going to see lang naman is the logic in yung code, and at the same time, giyon sa ninyo pag-store sa file. Dili siya, wala ako naga-concern sa loop kung i-loop man siya or i-array or what. Okay, sige. So, do you have anything else? Any questions? Hello, Pwede na nga everyone. mag-enjoy, sir. Oh, are you sure? Kamu, Yes. Fred, for sure. Ingon ni Pres, sir. Enjoy na daw, sir. Lagi namin Nag-answer sa big Sayang, city, sir. sayang kayo muhang paglaag, sir. Mga na may kuan sa ni crabs, Joe. Ang umot na may crabs. Sige lang. It's Sir, okay. lobster. Oh, may lobster diri siguro. Naman sa Sir, baganga. naka-beach ka pang outfit, sir. Yung outfit, sir, nakapang beach. Anak ko nag-ano. Nagpug kayo ang Sir, maugang okay lang, sir, para ma-experience na mo diha. ayun Abi na, kung ayun na. nagpaiba na ka, sir. Oo, pwede. Send na ako sa inyo, ha. Pero wala ako nag-picture. Pero ako ang na-adal may picture. Sige, send na lang ako. Isa lang kabuok yata akong picture. Pag post na lang sa FB, sir, mag-comment me. Di ba ko hilig ang nanay, mag-share lang kung mga usana. Gcash doon. Uy, happy na February 14, no? So, kasin ganaan mo regalo sa inyong teacher na gwapo. Or, andam kumudawat. Kita mo. Oy, guys. Bigas na lang, sir. Tusok pa sa, tusok pa sa, Hala. i-type lang Gcash mo, 1915-136-2897. Mo na akong Gcash account class if you guys, if you want to. Ikaw na palit sa mong gusto, sir. Hala. Tinutuon dyan, di ba? Malakas ba? Lagi ko na, Take lang. lagi ko na. Tuesday, maguna ba? Tuesday, mampuna. Pero sige lang. iPhone 13 daw, sir. Kana kay murag nice na. Hello. Ara, atol ko ron da daw. Lagi Hey, pangita wala na ka, gud sir. ka na, wala gud ka natagan, sir, tong December. Kay natagan ako kayo sa major nga teacher niya. Wala ta ka natagan. Sorry, sir. Mao lagi na. Hala. Nakalimot ka, sir. Nanay ko yung sir Oo, sir. Baste. Ikik ta ka diri hawa. Si, ano lang, si Ma'am Karen na. Sa mo, sir. Lagi pang mag-awan ako, weird na ko guys. Bye-bye. Bye, sir. Thank you, sir. Alright, so Bye, sir. Thank you. guys, Wait lang. before I leave, thank you sa pagsabot for understanding, especially katong mga recent weeks kay medyo actually off the record na ko ni siya. Kay umana man may quarantine or umana may na